क्वचिदततपनोपरागकाले पुरिनिदधत् कृतवर्म कामसूनु यदुकुलमहिलाव्रत सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यं बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुननन् विनिमज्य तीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलथाः कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदितभवदावृत्ति प्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यमानिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकादुपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधूः सरसं त्वमन्वयासीः सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानरुधा नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचेऽन्यलैषीः रिपुजनकलहै पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्राक अतिविवशा खलु राधिका निलील्ये अपगतविरहव्यथास्तदाता रहसि विधाय दधात तत्त्वबोधं परमसुखचिदात्म कोऽहमात्मेति उदयतु वः स्फुटमेव चेतसीति सुकरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुक्तः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैः तवातपित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरिति उरुहसितैरपि याचितस्तदासो सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहिताः त्रिमासमात्रं भवदनुशङ्गरसं पुरेव भेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूय निरीक्ष्य वीतखेधां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः नारायण 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 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।